السلام عليكم. في الفيديو هذه ان شاء الله باش نشوفوا comment faire la redirection في avec WP-MVC. اش معناها redirection؟ معناها نحب كي نعمل لاجو نتاع étudiant جديد، كي نكليك على اجوتي يصير لاجو في التابل في الباز دوني، وبعدين يريديريجيني للافيشاج دو لا ليست دي étudiants اللي هي هذه. اوكي، دونك بعد ما نعمل لاجو نرجع هون. Donc comment faire ça? Donc باش نمشيو كالعادة للدوكيومونطاسيون اوفيسيال نتاع الفريمورك WP MVC ونختاروا هنا controller et on va chercher dans controller une méthode qui permet la redirection. Donc نجي نشوف هنا فما ميثود اسمها redirect. Donc هنا déjà هنا d'après la définition تاع الميثود هذه elle permet de rediriger l'utilisateur vers une autre page en utilisant cette méthode. Donc je vais copier ce code là. Plutôt je vais copier uniquement les instructions. On va aller vers notre contrôleur. Donc هذا l'ajout قبل كنا نعملو فيه coup ajout avec succès ou bien on va afficher une erreur. Donc dans ce cas je vais tout simplement mettre ce code là ici. Donc نحاول نفهموه الساعة الكود هذايا. Donc الكود هذايا il va faire appel à notre routeur bien sûr, et par la suite il va nous rediriger vers un admin URL. احنا normalement l'URL نحب نمشيو لها هي côté front. ok, donc هنا je vais remplacer ça par public. On va aller vers un URL public في الكوتي front. معناها الكنترولور اللي باش نمشيو له هو student et l'action c'est index. Donc وقتاش نعمل الريديريكسيون هذه؟ وقت اللي تصير لا كرياسيون. دونك اذا كان كريت هذه جاوبتني بترو، si on a une réponse positive donc on va préparer cette variable là, والفاريابل هذه شنو فيها cette direction là. Puis pour aller à cette direction normalement on va faire appel à une méthode qui s'appelle redirect. Donc on va enregistrer, on va tester notre code. Donc je نجي هنا في l'ajout, juste je vais écrire test, l'email c'est test@gmail.com par exemple, ou l'adresse c'est juste test et ajouter. Donc regardez هنا شعمل، il a fait l'ajout وعمل le redirection vers l'affichage، وهذا l'enregistrement اللي زدناه الاخرين. Donc je résume. Donc pour faire une redirection, donc normalement on doit utiliser la méthode redirect, ok, avec un URL. L'URL on peut le définir que ce soit côté backend ou bien frontend avec la méthode. Donc on a un appel direct de la méthode هذه، appel statique de la méthode public URL ou admin URL. ou bien sûr نعدي لها un tableau. tableau اش فيه؟ juste فيه اسم الكنترولور اللي نحب نمشيو له et la méthode qu'on va appeler dans ce contrôleur là. Donc نجمو توا une fois عملنا l'affichage نجمو نزيدو ليان هنايا pour l'ajout des étudiants، وهكاكا تولي عندنا la chaîne complète. donc نمشو للفيشي هذا اللي هو تحت donc normalement c'est la vue index. donc باش نمشي هنايا، donc انا في الكنترولور كنت في الكنترولور هنا. donc الفيو اندكس هذه باش تمشي لها تحت فيوز. donc لي فيو كوتي فرونت نختار هنا اندكس، وباش نجي هنا في اندكس جو في كريي ان لien hypertext href. donc on va aller vers inscription étudiant كما هكا، وفي اللين هذايا on va écrire ajouter étudiant. bien sûr انا توا موجود تحت الكنترولور. regardez احنا توا موجودين تحت الكنترولور هذا student. donc on doit sortir de ce contrôleur là pour faire appel à notre URL inscription étudiant. donc
لازم نصلح الشمع هذا. Donc je vais aller vers inscription étudiant. Donc je vais sortir normalement du dossier courant avec deux points slash ونمشي نعيط l'URL نتاعي اللي هي inscription étudiant. D'accord. Donc je vais enregistrer. نمشي تو البارتي front office et on va faire actualiser. ولا عندنا هنا lien. Regardez كان كليك على اللين هذايا ajouter étudiant. Donc je vais ajouter par exemple طارق email par exemple طارق attest.com et adresse par exemple Audrey. On va ajouter. Donc regardez هكا يعمل لاجو ويرجعنا كالعادة. نحب نزيد نجوت étudiant داخل. دونك نكليك على نفس البوطون هذيا نمشي الفورمولير نتاع لاجو. كي نكليك هنا تصير ريديريكسيون للافيشاج. وفي l'affichage ديما عندي la possibilité pour ajouter un nouvel enregistrement في table étudiant. Donc merci pour le suivi de ce tuto. N'oubliez pas de s'abonner dans la chaîne et de cliquer sur le bouton like et Inch'Allah في الفيديو الجاية باش نشوفوا comment ajouter la méthode d'édition des enregistrements في table étudiant et comment faire la même chose كما عملنا مع الآت.